Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Jangan lewatkan hari-hari Anda tanpa berita dari saya. Perkenalkan, nama saya Arga Wildanugroho, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab C di kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah berita, yaitu berita pendidikan. Dalam bahasa Arab, yakni khobarut ta'lim. Berita pendidikan ini, berita yang berasal dari Perancis. Dalam judul bahasa Arabnya, yaitu Ta'limul Lughatil Arabiyyah fi Madrasah Al-Faransi. Baiklah, pendengar yang berbahagia, inilah berita dari saya. جزائر مغرب. المغرب حسن. من يقوم في المدرسة أو حتى في الجامعة يتعلم أكثر من 55 ألف طالب اللغة العربية. معظم هؤلاء هم أبناء مهاجرين، لكن هل دروس اللغة العربية عائق أمام اندماجهم في المجتمع الفرنسي؟ السؤال يثير كثيرا من الجدل. Lebih dari 55.000 siswa dari sekolah hingga perguruan tinggi mempelajari bahasa Arab. Mayoritas mereka merupakan anak-anak imigran atau pindahan. Akan tetapi, apakah pelajaran bahasa Arab benar-benar mereka terapkan pada masyarakat Prancis? Permasalahannya adalah pengaruh banyak sekali perdebatan. انتهى الدوام، لكن قبل الذهاب إلى المنزل يعود بعض الطلاب إلى الصف، يقضون ساعة ونصف في تعلم اللغة العربية. هذه الدروس الاختيارية معتمدة منذ عام 1977 وتسمح لهؤلاء الطلاب بالحفاظ على نوع من العلاقة مع البلد الأم. Sampai pada solusinya, sebelum mereka pulang ke rumah, beberapa siswa kembali ke kelas. Mereka menghabiskan 1 jam setengah atau 1 jam 30 menit untuk belajar bahasa Arab. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran pilihan. Nah, madrasah ini berdiri sejak tahun 1977 dan mengajarkan semua siswa untuk menghafal beberapa hal yang berhubungan dengan negara asal. فيها اللغة العربية. مراكش. المغرب. مغرب. كل الطلاب تقريبا يتكلمون العربية الدارجة في منازلهم، أما في الصف فيتعلمون العربية الفصحى. Hampir semua siswa belajar berbicara menggunakan bahasa Arab sedikit demi sedikit di rumah mereka masing-masing. Adapun ketika di dalam kelas, mereka mempelajari bahasa Arab fusha atau resmi. أنا فرنسية. Est-ce que c'est toi qui as décidé de faire des cours d'arabe? Non, لا، والدتي هي من قررت. c'est ma mère. Et elle t'a expliqué pourquoi? نعم، لأنها تريد أن أتعلم العربية. عندما أكبر، إذا كلمني أحد سأتمكن من الرد عليه. Parler avec lui. أنا اسمي سهام. Apakah kamu berkeinginan mengambil pelajaran bahasa Arab? Tidak, orang tua mereka yang menentukan. Apakah kamu bisa memberitahu sebabnya? Iya, karena mereka, orang tua saya, ingin ketika kita belajar bahasa Arab dan besar nanti, apabila saya hanya berbicara satu bahasa saja, maka akan sangat terbatas. كغيرها من مدرسي اللغة العربية، سهام درموني درست في بلد عربي وتحديدا في المغرب. فهل تحترم هذه الدروس منهاج التعليم الفرنسي؟ لست بحاجة إلى تعليمات لأعرف أن المدرسة الفرنسية علمانية. Seperti seorang guru bahasa Arab, yaitu Syam Darmoni, telah belajar di negara Arab
dan juga melakukan penguatan di Maroko. Apakah Anda menyesuaikan atau memenuhi pelajaran tersebut terhadap pendidikan Prancis ini? Saya tidak perlu sekolah Prancis mengetahui pembelajaran kita. قبل المجيء إلى هنا درست في بلد المغرب، إذا أعرف جيدا أنني لن أدرس الدين هنا، حتى في المغرب لا نفعل هذا. وإضافة إلى ذلك أنا لم أقم بدراسات دينية. Sebelum kembali ke sini, saya telah belajar di negara Maroko untuk mengetahui dengan baik beberapa hal. Saya menjadi guru di sana, sehingga saya menjadi guru di sini, sehingga saya tidak mengajar lagi di Maroko. Dan apabila saya sudah mahir dan pandai terhadap hal tersebut, maka saya menyelesaikan pembelajaran. لكن تزعج هذه الدروس بعض السياسيين حتى أن الجدل وصل إلى أروقة البرلمان. تدريس اللغة والثقافة الأم حاد تدريجيا عن الهدف وتحول إلى وسيلة للانغلاق على الذات، بل وأصبح وسيلة للدعوة إلى الإسلام كما يقول المجلس الأعلى للاندماج. ألا تعتقدون أن إدخال لغات قومية سيشجع على تشكيل قوميات؟ Beberapa pejabat atau politikus tidak menyukai pelajaran tersebut, hingga menimbulkan perdebatan yang sampai ke tingkat parlemen atau hukum. Pelajaran bahasa merupakan bekal dari ibu, salah satu pelajaran tentang tujuan bagaimana perubahan atau media hubungan atau perantara orang yang antisosial atas diri mereka. Akan tetapi, menjadi penghubung untuk dakwah Islam juga, sebagaimana yang telah dibicarakan atau yang telah disampaikan oleh Majelis Tinggi dalam penjelasan tersebut. Mereka mempercayai bahwasanya percampuran bahasa suatu kaum akan menimbulkan identitas kaum itu sendiri. في هذا اليوم أكدت وزيرة التعليم الفرنسية تعزيزها للرقابة على هذه الدروس. خلال العام لم تلحظ هذه المفتشة أي مخالفة. بالطبع هناك أشياء مقلقة. عادة آباء الطلاب هم من يخبروننا إن كان المدرس يتحدث عن الدين في المدرسة. من بين الأشياء المقلقة مثلا رفض مصافحة المدرسات. Pada hari ini, Menteri Pendidikan menyampaikan keputusannya terkait pelajaran tersebut kepada publik. Selama 1 tahun, perbedaan ini tidak menunjukkan atau menimbulkan tanda-tanda perpecahan atau ketertinggalan. Apakah Anda memaksa kepada guru yang lalai dan salah perbuatannya untuk meminta maaf? Ada beberapa yang tertutup, biasanya ayah dari murid-murid yang memberitahu kita ketika ada guru yang membicarakan tentang agama di sekolah. Di antara hal tersebut tertutup itu membantu daripada kesabaran guru-guru. لكن الآباء في هذه المدرسة لا يشعرون بالقلق. Quand les gens disent voilà on les enferme dans leur culture. Mais non. لا، هذا غير ممكن. نحن نشجع الاختلاط. أنا متزوجة من فرنسي وأنا من أصول أخرى. هذا ليس عائقا. لا نعاني من مشاكل. Para bapak di madrasah atau sekolah tersebut tidak merasa cemas atau khawatir. Apa pendapatmu tentang perkataan bahwa pelajaran ini mengakibatkan pada ketertutupan siswa terhadap budaya asli mereka? Tidak, hal tersebut tidak mungkin. Kami berani mengalkulturasi. Saya menikah di Prancis, sedangkan saya berasal dari negara yang berbeda. Hal tersebut tidak benar. Kita tidak menemukan masalah. يسألني أصدقائي لماذا ترغب بتعلم ولدك للعربية؟ أنا ولدت في تونس وهناك بدأت أتعلم الفرنسية وبعدها الألمانية. في صغري في تونس لم أتوقع أني سآتي إلى فرنسا. لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل. قد يذهب ابني إلى الخارج، ربما للعمل في دبي. تحدث العربية سيساعده.
bertanya kepada teman, mengapa Anda mendukung anak Anda belajar bahasa Arab? Saya lahir di Tunisia dan di sana saya mulai belajar bahasa Perancis, kemudian Jerman. Saat saya masih kecil di Tunisia, saya tidak berharap kehidupan di Perancis. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Terkadang anakku pergi bekerja untuk contohnya bekerja di Dubai, berbicara menggunakan bahasa Arab akan membantu dirinya. في المدرسة الثانوية يختار 4700 طالب تعلم العربية. في هذه المدرسة كل الطلاب يستطيعون تعلمها، وهنا القاعدة واضحة: اللغة العربية تمارس فقط في الصف. هو ممنوع. علينا التحدث بالفرنسية فقط في هذه القاعة، ومع المدرسة نستطيع التحدث بالعربية. Pada tingkat madrasah sanawiyah ada 4.700 siswa yang memilih belajar bahasa Arab. Pada sekolah tersebut, setiap siswa dapat mempelajari dan dengan kaidah atau tata bahasa yang jelas. Bahasa Arab hanya dilakukan di tempat tersebut atau di aula tersebut. Apakah kalian berbicara menggunakan bahasa Arab saat di luar madrasah atau di lingkungan madrasah? Seperti itu dilarang. Kita berbicara dengan bahasa Prancis di ruangan ini saja. Dan juga beberapa guru dapat berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. نعم، لا تريد أن تكون في مكان يتحدث فيه الناس حولك ويسبونك بلغة أخرى وأنت لا تعرف حتى ماذا يقولون. هذه المدرسة على يقين من أن تعلم اللغة المحكية في المنزل لا يؤدي إلى الانغلاق، بل يساعد في انفتاح الطلاب على العالم. Apakah tata bahasa ini memberikan pemahaman sesuai kemauanmu? Nah, iya, tentu. Kamu tidak ingin di suatu tempat menjadi pembicaraan manusia di sekitarmu dan mereka mengajakmu dengan menggunakan bahasa lain. Sedangkan kamu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Sekolah ini yakin bahwasanya pembelajaran bahasa daerah di rumah tidak menimbulkan ketertutupan atau antisosial. Akan tetapi membantu siswa untuk mengarungi dan juga menjelajahi dunia. تحدث لغة تقربنا من أصولنا لا يمكن إلا أن يكون مصدر ثراء. لا، أنا لا أعلم ثقافة البيت، أساعدهم على الانفتاح على الثقافة، على الأدب، على الشعر، على أمور قد لا يتعلمونها في المنزل. Komunikasi bahasa mendekatkan kita pada asal kita. Tidaklah lain menjadi sumber kebahagiaan, akan tetapi tidak akan Anda mengambil resiko meninggalkan budaya rumah mereka. Tidak, saya tidak hanya belajar di rumah, saya membantu mereka mengenal budaya dan peradaban terhadap suatu sastra atau adab. Setelah 1 bulan mereka belajar di rumah. أما بالنسبة لوزيرة التعليم فالعربية لها مكانتها في المدرسة كلغة حية ومتاحة للجميع. تعلم لغة لأحد بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط كالعربية والإيطالية والإسبانية يشكل فرصة لأسباب اقتصادية أيضا. إمكانية التبادل مع الدول تزيد من العائدات بالنسبة إلى الشركات. Adapun sesuai Menteri Pendidikan, bahwasanya bahasa Arab memiliki tempat di sekolah seperti bahasa yang lainnya. Pembelajaran bahasa bagi suatu negara merupakan wadah atau media, dan ini memiliki porsi yang sama seperti bahasa Arab, Ethiopia, Jerman, dan juga memiliki kesempatan untuk sebuah kegiatan ekonomi. Kemungkinan pertukaran dengan beberapa negara menambah penghasilan atau laba sesuai dengan organisasi atau mitra tersebut.
في الجامعة وفي كثير من التخصصات المرموقة تدرس اللغة العربية، فعدد كبير من مهندسي ودبلوماسي المستقبل قد يستعملونها في عملهم. Pada perguruan tinggi dan berbagai program khusus atau kursus ya atau yang program istimewa mempelajari bahasa Arab juga. Sebagian besar tersebut dari arsitek ataupun diploma, dan suatu saat nanti mereka sangat memerlukan bahasa Arab pada pekerjaan-pekerjaan mereka. Demikian tadi berita dari saya, Ta'limul Lughatil Arabiyyah fi Madarisil Faransi yu'tharu katsiran minal jadal bainas siyasiyyin. Terima kasih banyak, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.